अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज़ 24/7। वादी कश्मीर में एक तरफ से जब 5 अगस्त का फ़ैसला लिया गया था मरकज़ सरकार की जानिब से, उस वक़्त ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि सियासी जो अमल है वो मुंजमद होगी। फिर बाद जब पता चला कि वाकई में सियासी अमल जो है मुंजमद हुई थी कुछ अरसे तक। फिर जब DDC चुनाव आ गए जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त एक मरदा फिर सियासी रूह फूंकी गई। और उस डेट से लेकर के यानी 5 अगस्त की तारीख से आज तक इंजीनियर रशीद जो कि पाबंद सलासिल है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी को बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अपनी तरफ से जो है आरा रख रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि ये ज़मीनी सतह पर इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर में देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी की एक कदावर आवाज़ नज़र आ रही है। और हालिया जो जॉइनिंग्स हो रही है वादी कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के हवाले से, या जॉइनिंग नहीं साथ में जो हम कह सकते हैं कि हमदर्दी कहीं ना कहीं रशीद इंजीनियर के साथ है जो कि पाबंद सलासिल है। और उस हवाले से आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा काफिला जो है इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं आज, जो कि PC के इंचार्ज थे रावलपुरा हल्का 20 से, यानी पंचायत हल्का रावलपुरा 20 जिसका असल में नाम है गुंचबूतरा। और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो हमारे यहाँ कदावर शख्सियात हैं, DDC चेयरमैन, DDC मेंबर है इनका मावर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और BDC चेयरमैन काजी अहमद है। सबसे पहले हम बात करेंगे BDC चेयरमैन से, और आखिर पर हम आरा लेने की कोशिश करेंगे DDC चेयरमैन DDC मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मावर से। पहले बशीर साहब से बात करेंगे। बशीर साहब, आपका क्या कहना है, जहां लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जिस तरह से आपने आवाज़ बुलंद करनी थी पाबंद सलासिल लीडर के हवाले से आपने नहीं की, साथ में ये भी लोग खदशात जाहिर कर रहे थे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन आज के दौर में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी इनकी थोड़ी सी भी जो है रिप्रेजेंटेशन है वो लोग अपना काम कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? पहले तो मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और मैं वेलकम करता हूँ अब्दुल रूफ साहब का, जिन्होंने ज्वाइन किया है AIP पार्टी में। हमारा लीडर ये हकीकत है वो बंद है तहत जेल में। तो AIP मामूली सी पार्टी नहीं है, ये तहरीक है जम्मू कश्मीर में। मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा यूथ से, तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से, आप हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। क्योंकि इंजीनियर रशीद लोगों का मसीहा बनकर आया है। पिछले 10 साल में जब उन्होंने 2008 में इलेक्शन लड़ा है, बाद में दूसरा इलेक्शन लड़ा है MLA का, तीसरा इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन में 1,03,000 वोट लिए, लोगों ने उसको पसंद किया है। वो लोगों का मसीहा बनकर आया है। इंजीनियर रशीद एक आवाज है, ये AIP पार्टी जो है ये तहरीक है। तो मैं रूप साहब का फिर एक बार इसका वेलकम करता हूँ, क्योंकि इसने अपने गांवों में मशवरा किया। अपने वार्ड में इसको 2 वार्ड आते हैं, क्योंकि वहाँ एक वार्ड था उसमें वसीम साहब था, वो बाद में वो एडजस्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गए, तो वो वार्ड भी इसको भी आया। इसने मशवरा किया है उनके साथ। तो मुझे बहुत खुशी हुई है जिस वक्त इसने वो जमा किए हैं, तो आज इसने ज्वाइन किया है अपनी हमदर्द के साथ। तो इसमें मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि AIP पार्टी जो है हर किसी को पता है AIP पार्टी जो है ये बहुत अच्छी पार्टी है, बाकी पार्टियों से ये अच्छा है, क्योंकि ये तहरीक है। ये AIP पार्टी जो है ये तहरीक है। तो मरकजी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इंजीनियर रशीद को फौरी तो रिहा किया जाए। थैंक यू। तो रूप साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रूप साहब, तो क्या मुख्तसरन यसा वन नज़े हवाल, चूँकि तुम पढ़ा वारियान चीज़न सहित करू तुम वुनिक तम सफ़र, तो चूँकि सियासत मज तुम ज़्यादा भरोस थावान, तुम करो सियासी अमल, अगर सियासी तौर कत करो तुम करो सठा वुनिक तायत सही तो कोशिश बकिन पार्टियन खतर ते, मगर मकसद अख चीज़ कि गुंचबूतरुक नक्शे सह गो चेंज गसन, गुंचबूतरा डेवलप गसन। तम हवाल क्या तुम मजीद तुम आज करान अकिस तथ कारवानस में शमूलियत इख्तियार,
یمن ہند سپریمو ونکس پابند سلاسل چونکہ آسان ات پڑاو ستن ات گروپ ست جرن یمک سربراہ ونکس پابند سلاسل تمہ حوالہ کتیا مشکلات تہ باسان تو ست کیا کاوش ہیت تھی عوام خاطر پکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اس تقریباً 20 ؤری پی سی ایس ام پتہ لوڑ اس الیکشن زیون مگر اس لوکن ہند فائدہ خاطر زیتمت چونکہ یت اس سرپنچ صاحب ست تس فونس پہ اس یم مشکلات ہم مشکلات چونکہ تم گئی ونیک تین حل ام مزید کور اس پنہ جائے محلس مز مشور یوتن ست مشور کہ اس گھس ڈیولپ گھن چونکہ اگر اس لوکو چنائے اس چنائے ڈیولپ خاطر مگر اس یہ ؤری پتم گو آمد آن کھانا تہ اس سہ چیز کرنے یم سات محلس مز کھانا چیز ڈیولپ ہو کر وہ کور اس کام اس کور مشور سان چونکہ اے آئی پی پارٹی جوائن اس ون تمام مطالبہ پن خورشید صٲبس تھے مد نظر انشاء اللہ اس امید اس تہ اس کینٛہہ پرابلم وارڈن مز سہ گژھِ دور باقی وسلام. بہرحال آخر پر ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی ممبر ماور ہیں قرشی صاحب ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے جس سیلاب میں انہوں نے کام کیا ہے شاید ہی کسی کا جگر ویسا ہوگا. جب سیاسی طوفان ایک طرف سے تھا تو انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ماور کی ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور بالآخر یہ ڈی ڈی سی ممبر ماور منتخب ہوئے. تب سے میں یوں کہہ سکتا ہوں وسوع کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماور کے لیے بہت کچھ ہوا ہے. یہاں میں یہ بھی بات کہوں گا کہ قاضی آباد کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ماور کو پہنچا ہے خورشید صاحب کے آنے سے. خورشید صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے آپ ماور کے لیے کاوشیں رکھتے ہیں. آج آپ کے ساتھ قاضی آباد سے کہیں جوش بھرے ورکر جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو قاضی آباد کے لیے کیا کاوش ہوں گے کیونکہ ماور کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے. ایک کے بدلے 2 ریسیونگ اسٹیشن آپ کے اس وقت ایکٹیویٹ ہیں لیکن قاضی آباد کا ایک ہی ریسیونگ اسٹیشن تھا اسے 20 سال ہو گئے 2 دہائیاں گزر چکی ہے ابھی وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ بند ہے. بند ہو کے بھی لوگ اس پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر رشید صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپوزٹ کون ہے کون کیا ہے لیکن اس نے ہمیشہ عام عوام غریب لوگوں کی بات کی ان کے مشکلات حل کیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ماور کا یہ میں ڈی ڈی سی ماور کا ہوں لیکن ہماری کانسٹیچوئنسی ہے لنگیٹ. جب ہمارے قائد یہ فرق نہیں کرتے کہ قاضی آباد الگ ہے ماور الگ ہے تو میں کیوں کروں. میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں اپنی پارٹی کا تو میری اتنی ہمت کہاں کہ میں قاضی آباد کو الگ اور ماور کو الگ کروں. اور جو لنگیٹ ہمارا ٹاؤن ہے وہ ہمارا تاج ہے. میں لنگیٹ کے لیے ہم نے الگ سے ایک میرے فنڈس میں نے 18 لاکھ روپے ڈیجیٹل ایکسائز کے لیے دیے. کیوں دیے؟ کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی دینے کے لیے. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ روپ صاحب نے جوائن کیا اس پارٹی کو. لیکن میں نے پہلے ہی اسے بولا کہ اس پارٹی میں آنے سے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو یہاں سے پیسہ ملیں گے. آپ کو مشکلات بھی ہوں گے یہاں پہ لیکن اگر آپ دل سے آئے ہو تو اچھی بات ہے. اس میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بندہ کہیں پہ جاتا ہے تو اس کو وہاں مالے ڈالے زبردستی سے. اس پارٹی میں جو آئی وہ دل سے آئی. ہم جتنا بھی ہو سکے ہم ان کی جو میرے ساتھ جو بات کی اس نے ترقی کے لیے ان کا سرپنچ ہے یہاں پر بھی وہ سب سے اچھا وہ کام کر رہا ہے اپنے گاؤں کے لیے. اسی لیے جب وہ کام کر رہا ہے تو اس کے جو وہاں پہ ممبرس ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں. اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں سرپنچ صاحب کو. اور لطیف صاحب ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ورکر سینئر موسٹ اے آئی پی کے ورکر. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی جب یہ اچھے چل رہے لوگوں کے ساتھ تو پھر یہاں جوائن ہو رہے ہیں اس پارٹی میں. جاتے جاتے لطیف صاحب سے ہم ایک سوال لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی بستی میں جس وقت آپ نے اس پارٹی کا دامن تھاما اس وقت آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج وہ شخصیات بھی آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کبھی آپ کے خلاف ہوا کرتے تھے. اب آپ کی کیا کاوش ہوں گی؟ کیا گن چبوترا میں واقعی ترقی ہوگی اس حوالے سے؟ کیونکہ پنچایت کے پاس اپنا پیسہ ہے. اگرچہ ہم بی ڈی سی چیئرمین کی بات کریں یا پھر ڈی ڈی سی کونسل کی بات کریں لیکن سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں گے مؤثر
कार्रवाई जो है वो सरपंच हजरात ही अंजाम दे रहे हैं, और सरपंचों ने इस साल भी बहुत ज़्यादा काम किया है। तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पास अब PRI के सारे मेंबरान आपके हो गए हैं, कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं कि 70% आपका हल्का बन चुका है। तो आपकी क्या काविश होंगी गुल चबूतरा को लेकर? सबसे पहले मैं खुशामदीद रूप साहब को करता हूँ कि उसने AIP अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से ज्वाइन किया है। मैं मुतमीन हूँ कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता होगी। अलबत्ता जो इंसान को दिल में आता है इंसान वही काम करता है। रूप साहब को लगा कि मैं आज तक PC पार्टी के साथ था, लेकिन मेरी मतलब जो मैंने मतलब वादे किए हैं लोगों के साथ वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इसने आज सरपंच साहब नसीर अहमद खान की सरबराही में AIP में शमूलियत की। इसका हम खुशामदीद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हल्का इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिहाज से आगे चलेगा। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो सुप्रीमो है इंजीनियर रशीद, वो पाबंद सलासिल है, लेकिन लोग इस वक्त भी जुड़ रहे हैं इस कारवान के साथ। ये सबसे बड़ी बात है कि इस कारवान का हिस्सा बन रहे हैं। और इस मौके पर यहाँ पर जो है गारलैंड पेश की जाएगी अब रूप साहब को, और रूप साहब आप आज से जो हैं AIP का दामन थाम चुके हैं और AIP का हिस्सा बन चुके हैं। और इस मौके पर यानी ये भी कहा जा रहा था कि अवामी इत्तेहाद पार्टी में शायद वो दम मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त साफ जाहिर हो रहा है कि जॉइनिंग्स हो रही हैं अभी भी, और लोग जुड़ रहे हैं इस कारवान के साथ, शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी बात है। और गाज़ियाबाद के हवाले से इन सब की काविशें, और हमने भी कोशिश की है अपनी बात रखने की कि गाज़ियाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से जो है मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। गाज़ियाबाद में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं उनमें जो है काम फुल स्विंग में होना चाहिए, ताकि जो देरीना मसाइल हैं वो हल हो सके आवाम के। तो इस तरह से आपने भी देखा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया आज रूप साहब ने और इनके साथ जितने भी इनके साथी होंगे। और इस तरह से ये आज यहाँ पर साफ जाहिर हुआ कि अवामी इत्तेहाद पार्टी अब मजबूत होती चली जा रही है। हालांकि इंजीनियर रशीद अभी भी पाबंद सलासिल ने आज ये भी ज़ोरदार मुतालबा किया मरकज़ी सरकार से उन्हें जो है फौरी तौर रिहा किया जाए।